ଯିବା ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟଟା? सुरेश कुमार पंडा आईनजीवी ओडिशा उच्च न्यायालय तथा राज्य सभापति विश्व गो सुरक्षा बाहिनी। ସାର୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଲେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଆପଣ? नहीं आपण मानक चिंताधारा आपण कहते ब्रांड ब्रांड कहले भी मु किसी बुझीपारे मु जड़े गो सेवक गोमाता सुरक्षा करने मोर हूँ कर्तव्य एवं सारा समाज रे हिंदुत्व कहले गोमाता बुझाते गोहित जगत कल्याण गोमाता विश्व प्राणी प्राण जेहेतु गोमाता सुरक्षा दबा हूँ प्रत्येक मानव समाज कल्याण सबुठू श्रेष्ठ होती बुद्धिमानी प्राणी होती मनीष मनीष जदि ये कथा न बुझीपारे प्रथम तो गो संपद लोप होला मानव समाज कल्याण अकल्याण परिणत हो जहाँफल कि मानव समाज संपूर्ण भाव में धूलिसात हो चिंताधारा को चिंतार नहीं मु जड़े आईनजीवी हेले ओडिशा उच्च न्यायालय आईनगत भाव में गोमाता सुरक्षा राज्य रास्तार गोमाता को सुरक्षा देवा बेआईन गोचालन को विरोध करवा ये सब मोर कर्तव्य बोली मुझे भावी आपण मैंने भावुंट जे ब्रांड ब्रांड कहले मु कौन तो जानीपारे कि आपण मान चिंताधारा अवश्य आपण मान चिंताधारा आप गणमाध्यम सदाबले बाजे जे गो सुरक्षा कले सुरेश पंडा को बुझाए हय तो ठीक हो पारे किंतु मोर गोटे चिंताधारा से सुरेश पंडा जी कि जड़े गोमाता सेवक हिंदुत्व मान गो सेवक एवं हिंदुत्व गोमाता साधुसंत मान सेवा करने मोर हूँ कर्तव्य जोटा कि मोर जी शरीर संपूर्ण से हिंदुत्व पर बंची रही मो गोमाता सुरक्षा करने संकल्पबद्ध। सर सुरेश पंडा कहले गो सुरक्षा को बुझे समस्ते जानती सारा इंडिया को ओडिशा रे आप विभिन्न गणमाध्यम माध्यम प्रकाश कर सहित आपण या मध्य जीवे गोवा को जीवे आम जहाँ स्वतंत्र खबर माध्यम जानल आप 26 तारीख मध्य जीवे आम शुणीचु तो से विषय आप कौन कहे सर? नहीं जो मैंने भल कार्य करती देखो हिंदुत्व गोमाता सुरक्षा आ साधुसंत सुरक्षा जहाँ कार्यक्रम आसे आपणकर कह अनुसार गोवा को जा गोवार मोर प्रोग्राम एक अच्छी 24 रु 30 पर्यटन कि मु 26 तारीख दिन जी मोर अन्य कोर्टर कार्य थी 26 तारीख दिन जी 26 रु जी 30 रे फेरबी किंतु आपणकर कहार कथा गोवा हूँ एक जो कार्यक्रम रही से सर्वभारतीय और भारत बाहर इंटरनेशनल लेवल कार्यक्रम हुए ये हिंदुत्व गोमाता साधुसंत को एकत्रित करने और प्रत्येक राज्य में गो सुरक्षा हिंदुत्व पर जो कार्य प्रणाली अच्छी केमती त्वरान्वित करवा भारत में अखंड हिंदुत्व आनिबा एपरी कार्यक्रम हुए ए वर्ष ओडिशा मते सिलेक्शन कराई मुझे आसंता 26 रे गोवा जीवार कार्यक्रम जोटा आप शुणी सत्य कथा। सर 2024 रे जो निर्वाचन है बीजेपी सरकार है तो गो सुरक्षा अनुसार आपण जेहेतु लड़े तेणु सरकार किभली आपको सपोर्टिंग देवा आपन आशा कौन अच्छी सर? बहुत भल कथा पचार देखो आम 2011 मसीहा ठार जिते राज्य में बीजेडी सरकार थिले आम आपण मैंने देखी पुलिस सहित आईन को पुलिस जो उल्लंघन ता सहित आईनगत व्यवस्था जो भाई व्यवस्था कराए बेआईन गोचालाण को रोकवा गोमाता को सुरक्षा देवा एमवी एक्ट अनुसार गाड़ीर मालिक मान विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान आईनगत भाव में ये सब जो कार्य चली मु भावुची बीजेपी आम चिंताधारा एवं आम चिंता को जदि संकल्पबद्ध करी राज्य सरकार आम जो आम विरोध हिसाब से सरकार थिले किंतु देखो सरकार बीजेपी बीजेडी किए भी आसतु किंतु आईन तो अच्छी आईन को लेकिन मुझे जड़े आईनजीवी हिसाब से गोमाता सुरक्षा करुली ठीक आहरी गोटे कथा जी मत सपोर्टर मिलगले आम राज्यर बीजेपी चिंताधारा बीजेपी आसिले सरकार गठन कले आम चिंताधार व्यक्तित्व आसिले आउ टिके भल बोली भावुचे किंतु एबे जहाँ 2 दिन भितर मत आभ्यंतरण परिवेश जना पड़ी आम प्रत्येक जिलार संगठक माने कार्य को आउरी त्वरान्वित करने अच्छी एवं गोमाता सुरक्षा जहाँ हो पार ताहा करने आम व्यवस्था रखीचु ता सहित आमर संगठन को आउरी त्वरान्वित करूँ और आसंता दिन में गोमाता सुरक्षा सहित हिंदुत्व एवं साधुसंत सुरक्षा आउरी आम एजेंडा वृद्धि पाई और आसंता 5 वर्ष भितर बेआईन गोचालाण संपूर्ण बंद करने आम से कार्य करूँ। सर आम देखी कि आपन चैम्बर रे विभिन्न गोमाता आसते आप बिस्कुट सब खाया दौले तो गोमाता सहित आप आंतरिक कथबार्ता एमती कौन आप कथबार्ता कहते कि गोमाता सहित आप देखिए जिते आप दूर आसी आप देखिए मोर ना कहले बोधे कम लोक जानी जय गोमाता भवन कहले अंचल समस्त जानी सारा ओडिशा ने ओडिशा बाहर परिचित आपन जो आसते गोटे कथा आपको कहूली आप जय गोमाता भवन आईबी रोड पचारिक पड़ा आसतु देखिए माँ ना आपन को केते लोक सम्मानित देवे आपड़ कहते
ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମରେ ଗୋମାତା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ ଥିବ ଆଉ ଗୋମାତା ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିବେ ସେ ହେଉଛି ସୁରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର ନେଇ ଘର ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କର ଜୟ ଗୋମାତା ଭବନ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାମ୍ବର ତ ତାର ଘର ତ ତାର ଆମେ ତ ତାର ସନ୍ତାନ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଯଦି ଗୋମାତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତା ପରିଚୟରେ ମୁଁ ପରିଚିତ ଅଛି। ଆଜି ଗୋଆ ଯାଉଛି କି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି କି ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି କି ମଥୁରା ହରିଦ୍ୱାର କାଲକାଟା ଯେଉଁଠି ମିଟିଂ ହେଉଛି ବା ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି ବା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଡକରା ହେଉଥିବାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ପରିଚୟରେ ମୁଁ ପରିଚିତ। ଶେଷରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର କିଛି କହିବେ କି ଆପଣ? ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋମାତା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ଗୋମାତା ମା' କହିଲେ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇହକାଳ ପୂର୍ବକାଳ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଗୋମାତା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଗୋମାତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଏ ହେଉଛି ଏକ ମହାମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେହିଭଳି ସମସ୍ତେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତା ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଗୋମାତାଙ୍କ କାନରେ ଆମେ କିଛି କହିବା ତାହା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆସିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ତାର ସନ୍ତାନକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦୁଃଖ ସହକାରେ କହିବି ଯେ କି ଗୋମାତାଙ୍କର ଆପଣାର ହେବା ପାଇଁ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର ଦହି ଲବଣୀ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖିବେନି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ବଞ୍ଚା ଲୋକ ହିଁ ମା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣେଇ ନେବ ମାଆର କୋଳରୁ କେବେ ତାର ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ପାଇବନି। ମା କୋଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣେଇ ହେବା ପାଇଁ ମାଆର ପାଦ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଥର ବାଜିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖ ଶରୀର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ବଞ୍ଚିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ହେଇଥିଲା ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ମୋର ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବଞ୍ଚିବାର ସହିତ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମା ଆପଣେଇ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଢାଳି ଦେବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଆର ପାଦ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋମାତାଙ୍କ ନାଁ କହିକି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋମାତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖଟା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମିଛ କହିବାର ଫଳ କ'ଣ। ଗୋମାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋମାତା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଛି। ଏହା ହିଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା।